ચાલો તો આ જોજો. હવે આની અંદર શું છે ખબર, પાથ ડિફરન્સના ફોર્મ્યુલા આપણે લેવાના છે, જે તમારે બધા કાઢી નાખ્યા. તો હું તમને છે ને એકદમ મારી ઇઝી મેથડથી તમને સમજાવી દઉં કે પાથ ડિફરન્સ જનરલી શું છે અને કેવી રીતે ગણવાનું. અલગ અલગ હોય તો કેવી રીતે કરવાનું, અને એવા ત્રણેક MCQ તમને ત્યાં આપેલા છે. ચલો, પાથ ડિફરન્સ. પાથ ડિફરન્સમાં આ તમારા બે કોહેરન્ટ સોર્સ, હવે આપણે બોલવાનું રીત બદલી નાખવાની. આ કોહેરન્ટ સોર્સ, તમે એને સ્લીટ પણ કહી શકો, કારણ કે આ બંને સોર્સ કોણ બની ગયા, આપણા સ્લીટ. આ બે સ્લીટ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે ને, સ્મોલ ડી, બહુ ઓછું હોય, 0.1 મિલીમીટરના ઓર્ડર. અહીંયા આપણે સ્ક્રીન લેવાના છે. સ્ક્રીન યુગ, આ સ્ક્રીન કેવી લેવાની મોટા, કેવી રીતે મૂકવાની? તો S1 S2 નું જે પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર હોય ને, પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર મતલબ બરાબર, અને મિડ પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય તે. કેમ આવું જ લેવાનું? તેનું કારણ તને ચોખ્ખું કહી દઉં. જે બે વેવ્સ હશે ને, S1 થી, અને આપણે એ પોઈન્ટ ગણી, જયપાલ S1 થી એ અને S2 થી એ, આ બંને ડિસ્ટન્સ તને કેવા લાગે? સેમ. તો એ પોઈન્ટ પાસે પાથ ડિફરન્સ 0. એટલે અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ, ગુજરાતીમાં સહાયક વ્યતિકરણ. આ બ્રાઇટ ફ્રિંજ બને. ફ્રિંજ એટલે પટ્ટી બને, પ્રકાશિત સલાખા. તો આને આપણે બોલીશું સેન્ટ્રલ મેક્સિમા. ગુજરાતીવાળા શૂન્ય ક્રમની અથવા મધ્યસ્થ પ્રકાશિત સલાખા. ઇંગ્લિશવાળા સેન્ટ્રલ બ્રાઇટ ફ્રિંજ. આવું તમે લખી શકો. હવે તમે જેમ જેમ ઉપર જતા જશો ને, ઉપર જતા, એટલે અહીંયા પાથ ડિફરન્સ 0 આવશે. જેમ જેમ ઉપર જાઓ તેમ તેમ હવે શું થવાનું અનિશા? पाथ डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो ऊपर जाएगी. बोलो, R2 माइनस R1 का डिफरेंस आपका बढ़ता रहेगा. सेम टू सेम आप नीचे जाओगे तो भी R2 माइनस R1 का पाथ डिफरेंस अब R1 माइनस R2 आएगा, क्योंकि R1 ज़्यादा हो गया ना, अब R2 कम हो गया. तो पाथ डिफरेंस अब इंक्रीज होगा. नीचे जाने से भी पाथ डिफरेंस क्या आएगा? इंक्रीज होगा. ऊपर जाओ नीचे जाओ, पाथ डिफरेंस आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. अब पाथ डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा? वो वाली कंडीशन आएगी. कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस क्या था? n लेमड़ा. अब पूरी वैल्यूज लिखो. 0 लेमड़ा युग 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आती है? 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2. बेटा लिख दो. पहले क्या आएगा? लेमड़ा बाई 2, फिर 3 लेमड़ा बाई 2, फिर 0.5 लेमड़ा, 1.5 लेमड़ा, हाँ, फिर 2.5 लेमड़ा. अब देख, मैं ऐसे लिखता हूँ 0 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, और बीच में मैं लिख देता हूँ 0.5 लेमड़ा. तब 0 के बाद में कौन आएगा? 0.5 लेमड़ा आएगा. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव. और दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई, तो यहाँ पे बोलो कुछ प्रकाश दिखाई देगा नहीं. हाँ, अलग अलग होगी तो लो ब्राइटनेस दिखाई देगा. फिर उसके बाद ऊपर जाओगे, कौन सा आएगा? लेमड़ा, कंस्ट्रक्टिव.
तो इसे ज़ीरो कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, इसे बोला जाता है फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव, सेकंड कंस्ट्रक्टिव, इसे बोला जाता है थर्ड कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे सेकंड डिस्ट्रक्टिव। अब पता चला क्यों मैंने ये लिया 2n-1 वाला। तो लक्ष्य है तो 1 यहाँ पे रखेगी तो 0.5 लैम्बडा आएगा, 2 रखेगी तो 1 तो वो नंबर दिखा रहा है किसका, इंटरफेरेंस का। इस वजह से मैंने यहाँ 2n+1 नहीं 2n-1 लिखा हुआ है। चलो कहीं समझ में आवे भाई? હવે જરા ધ્યાન આપજો। तो ये पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला कैसे डिराइव की जाती है वो समझाता हूँ। ये S1 है, ये हमारा S2 है, ये हमारी मिड लाइन है, यहाँ पे हमारा स्क्रीन रखा हुआ है। चलो S1 में से आता हुआ रे या वेव ये P पॉइंट पे सुपरपोज हो रहा है। P हमारा स्क्रीन का पॉइंट है और P की पोजीशन हम कहाँ से मेज़र करेंगे? A से। उसका रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? A। एक क्या है? यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होता है? 0। तो ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बोलतो नहीं गुजराती, મધ્યસ્થ પ્રકાશિત સલાહ, ત્યાંથી જ બધા ડિસ્ટન્સ માપવાનો, ઉપર માપો કે નીચે। જયપાલ R2 મોટા R1। હવે બરાબર યાદ રાખજો કે એકચ્યુઅલ આ ફિગર બહુ નાની છે, બિકોઝ આ D જે છે D એ કેવડું છે 0.1 અને આ જે કેપિટલ D છે સ્લિટથી પડદાનું અંતર, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये मीटर के ऑर्डर का होगा, ये 0.1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होगा। अब क्या करो आप एक काम करो, पाथ डिफरेंस निकालना है ना, तो मेरी तरह सोचो। S1 में से आप ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, जो छोटा वाला है ना R1, वहाँ से इसे नाम दे दो कैपिटल है। तो शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि MP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S1P। पाथ डिफरेंस यानी क्या? R2 माइनस R1 यानी S2P माइनस S1P। सही लिखा मैंने? S2P माइनस S1P, तो S1P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा? MP। हाँ, ये इतना ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। M से P का डिस्टेंस, S1 से P का डिस्टेंस लगभग सेम टू सेम होगा। अब S2P में से आप S2P में से आप S2P में से आप S2M है ना, ये अला भाई S2P मांथी MP આપણે સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ તો શું આવશે? अब अनीशा ये वाला जो एंगल है ना, आप इसे थीटा ले लो। अब ये थीटा होगा, ये लाइन को भी ये शायद परपेंडिकुलर ही हम ले सकते हैं। कौन सी वाली लाइन? ये जो खींची हुई है, क्योंकि वो एंगल इतना छोटा है, ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है, आपको ऐसा ही लगेगा। S1 S2, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, शायद इसका भी ये परपेंडिकुलर ही होगा या फिर परपेंडिकुलर जैसा होगा, क्योंकि थीटा काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है। अब यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे भाई आखो आ परपेंडिकुलर है, एमां आटलो एंगल थीटा, आटलो एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा तो युग आ थीटा था। चलो मेरे को क्या निकालना है? S2M। ये D का ये कंपोनेंट D cos थीटा आएगा,
तो डी का ये कंपोनेंट डी साइन थीटा, तो पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी साइन थीटा. थीटा इज टू स्मॉल, तो પણ આ વાગરાએ અમુક વખત છે ને 30 ડિગ્રી લઈને, તો સાઇન થીટા ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ ટેન થીટા. અને ટેન થીટા કોણ કહેશે? ટેન થીટા દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ બાય ડી. ચાલો જડીભાઈ આમ જ ભણાવેલું ભાઈ પાથ ડિફરન્સ. એક્સ ડી બાય ડી આમ જ કરેલું હતું. પાથ ડિફરન્સ. હવે મેં સીધું કેમ ન કીધું એનું કારણ તમને. અત્યારે આપણા જે છે ને આ સ્ક્રીન અને જો દોનો સ્લીટ છે ને, સ્લીટનું આ પ્લેન, સ્લીટનું સમતલ અને આ બંને પેરેલલ છે. પણ એક JEE મેઇન 2013નો ક્વેશ્ચન આવો હતો નૈસર્ગિક, આમાં તને સ્ક્રીન આમ આપેલી, મિસ સ્ક્રીન આમ આપેલી. હા, S1 S2 શું આપેલું? S1 S2. જોજો આ પર્ટિક્યુલર યાદ રાખજો, શું દેખાય, કેટલું દેખાય, લક્ષા वो हमें अभी फाइंड करना है. ये हमारा स्क्रीन है. હું તમને જેટલા અઘરા MCQ છે ને આ થિયરીમાં જ પતાવી દઉં છું, જે તમને મેક્સિમમ પોસિબિલિટી આવે કે ભાઈ આ તો આવે જ, બાકીના તો પેલા બેઠા ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ પુટ કરવાના. હવે આ આપણી સ્ક્રીન છે, સ્ક્રીન પર મારી ઇફેક્ટ જોવી છે. સપોઝ આ P પોઈન્ટ લીધું, શું કરીશું? S2P S1P. सही है मिस? अब यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी है. चलो ये हमारा R1, ये हमारा R2. पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो मैंने क्या बोला अभी? वो छोटा वाला जो डिस्टेंस है ना, वहाँ से आपको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर. લંબ દોરવાનો માહી. તો આ તારે પાથ ડિફરન્સ કહેવાય. બરાબર છે? લક્ષા બોલ તો આ એંગલ થીટા છે, આ એ લગભગ થીટા જ થાય. बोल तो मिस पाथ डिफरेंस तो कैसे करेगी? S2M तेरे को फाइंड करना है. तो पाथ डिफरेंस that is equal to S1M and S1M is equal to D cos theta. सही है? D નો આ કમ્પોનન્ટ એટલે પેલું પરપેન્ડિક્યુલર છે અને ન આવડતું તો cos theta લઈ લો. cos theta that is equal to पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल डी. हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा वो भी बताता हूँ. आपको दिया गया होगा यहाँ पे शायद 4 लेमड़ा. क्या 4 लेमड़ा? ये पाथ डिफरेंस 4 लेमड़ा. जे कहीं मनाऊँ छू बराबर समझो. चलो ये हमारा पॉइंट लिखा मैंने ए पॉइंट के पास पाथ डिफरेंस क्या आएगा? અહીંયા પાથ ડિફરન્સ શું આવે? કેમ 4 લેમડા? S2 વાળું વહેલું પહોંચી જાય, S1 વાળું પહોંચે પણ 4 વેવ પછી પહોંચે. આનો મતલબ આમ પણ થાય. 4 લેમડાનો મતલબ શું? એક પહોંચી જાય પહેલાં, પછી 4 વેવ પછી. એક લેમડા એટલે એક વેવ. 4 वेव के बाद वो आएगा. लेकिन आएगा सपोज युग તું અને તીર્થ મોડા આવે, તીર્થ પહેલો થોડો આવ્યો એટલે મેં એનું ઉઠક બેઠક કરવાનું ચાલુ કર્યું. ત્યારબાદ 50 ઉઠક બેઠક કર, તીર્થ ઉઠક બેઠક કરે છે. ફ્રીક્વન્સી સેમ રાખવાની. હું બોલતો અપ
डाउन अप डाउन નાકરાણી સાહેબ નીચે તો અપ ડાઉન એક્ઝેક્ટલી 4 પછી તું આવ્યો. હું તારી દલીલ નથી કરતો, તને ખબર છે કે લેટ થાય એટલે આપણે સજા કરવાની. પછી જ્યારે અપ બોલ્યો ત્યારે તું પણ અપ થાય. ડાઉન અપ ડાઉન. તમારા બંનેના ઓસિલેશનની ફ્રીક્વન્સી કેવી થઈ ગઈ? સેમ. યુ આર સેમ ફેઝ ઓસિલેટર્સ. तो ત્યાં कंस्ट्रक्टिव था. तो ये 4 लैम्बडा ये શું થયું? क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ. तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली. चलो सही है बात मेरी. तो ये फोर्थ, तो वही तो मैक्सिमम होगा, फिफ्थ मिलने वाला नहीं. क्योंकि अब जब दूरी पे आप जाओगे ना एस थीटा इंक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज है. कॉस 0 1 होता है, लेकिन कॉस 90 क्या होता है? कॉस थीटा डिक्रीज, पाथ डिफरेंस डिक्रीज. तो यहाँ पे अगर फोर्थ ऑर्डर का मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा? फोर्थ ऑर्डर के पहले कौन छूट गया हमारा? 3 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, लैम्बडा और 0 वाला कहाँ मिलेगा? व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा 0 ऑर्डर शून्य क्रमનું कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो 0 ऑर्डर वाला कहाँ पे मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा यार. हमारा ये जो पर्दा है ना स्क्रीन, वो इनफाइनाइट तक जब फैलेगा तब मिलेगा. इनफाइनाइट तक फैलेगा तब वो मिलेगा. चलो समझ में आवे છે કંઈ કે બધું બાઉન્સર પડી? સારું. તો આ 0 ઓર્ડર કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ કમ્પ્લીટ છે ભાઈ. સારું. હવે તો એનો મતલબ કે આ શું મળશે? અહીંયા ફ્રિંજ મળશે કે શું મળશે? તો જરાક ચેક કરજો ભાઈ, ચેક કરજો. જેવો થીટા એંગલ અહીંયા છે ને, સપોઝ કરો અહીંયા 3 લેમ્બડા પાથ ડિફરન્સ છે. 3 લેમ્બડા એટલે બોલો બ્રાઇટ પોઈન્ટ મળે. લખ્યા તો મિસ 3 લેમ્બડા આમ નીચે આવે કે નહીં? એ તારી સામેથી જુઓ, અહીંથી જુઓ. તમારી દ્રષ્ટિને આમ રાખીને જુઓ. કાંડે પાપણ ઘૂસી ગઈ. તો હવે આમ રાખીને જો, आम जैसे ऊपर मिलेगा ऐसे, वैसे नीचे भी मिलेगा, साइड में भी मिलेगा, एक ही इस तरफ भी मिलेगा, एक ही उस तरफ भी मिलेगा. तो क्या बनेगा? कुछ पता चल रहा है? अरे एक सा सर्कल बनेगा. यहाँ पे ब्राइट, फिर यहाँ पे एक ब्राइट सर्कल, फिर यहाँ पे दूसरा सर्कल 2 लैम्बडा वाला, फिर लैम्बडा वाला, और 0 वाला कहाँ पे मिलेगा? इन्फिनिटी. तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे. यहाँ पे फ्रिंजेस नहीं मिलेगी. क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कंप्लीट? कोई वांधो? सारा. लेकिन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अब आप क्या सोचोगे? मिस्टर योग, आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से. सोर्स यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 लैम्बडा है. अब हमारा पर्दा क्या है? पर्दा कुछ नहीं है, सर्कल हमारा पर्दा है. बोला जाएगा कि कितने ब्राइट स्पॉट मिलेंगे सर्कल पे? क्या पूछा जाएगा? ये सर्कल पे कितने ब्राइट स्पॉट मिलेंगे? अब आप क्या करोगे? तो आप देखोगे कि स्टार्ट कहाँ से होगा. तो यहाँ पे क्या S1 S2 ये मिड पॉइंट है. हाँ भाई, आ मिड पॉइंट. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस
0। क्यों? S1 से ये पॉइंट का डिस्टेंस S2 से सेम है। चलो यहाँ पे क्या आएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा वाला? 0 वाला। मिस लक्ष्य यहाँ पे क्या आएगा आपका? पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा। S1 वाला यहाँ पे पहुँचेगा, S2 वाला यहाँ पे पहुँचेगा। पाथ डिफरेंस क्या कितना आएगा? 3 लैम्बडा आएगा। यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस क्या आएगा? सही है। चलो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। 3 कौन छूट गया? 1 और 2। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे लिखूँगा 1, यहाँ पे लिखूँगा 2। अरे तारी, यहाँ पे भी बोलो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी मैं 0 लिखूँगा, फिर 1 2 1 2। चलो गिनती कर लो तो ब्राइट स्पॉट की कितने मिला? कैसे गिना जाएगा? हर एक क्वाड्रंट में 2, लाइक में 2, 2 ने 2 4 ने 2 6 ने 2 8 અને वो वाले 4 12। हाँ, तो 12 बराबर ब्राइट स्पॉट्स। आ गए आपको? कुछ ये समझ में आया आपको? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उसकी आपने अभी क्या पढ़ा था? सिर्फ वो इक्वेशन कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्चुअली इंटरफियरेंस से बोला जाता है। चलो तो जरा जो पाथ डिफरेंसना फॉर्म्यूला मैं बनाव्યું। अब फ्रिंज ની distance between two consecutive bright fringe. Distance between two consecutive bright fringe. चलो तो કન્ઝિક્યુટિવ બ્રાઇટ ફ્રિન્જ। અચ્છા, આ તમને ફ્રિન્જીસ તો ખબર પડે ને કેવી દેખાશે ભાઈ? કદાચ દોરી હોય ને, દોરેલું જ છે। આ જે મિડ છે ને, મિડમાં 0 ઓર્ડરની, પછી ફર્સ્ટ ઓર્ડરની ડાર્ક, પછી ફર્સ્ટ ઓર્ડરની બ્રાઇટ, પછી સેકન્ડ ઓર્ડરની ડાર્ક, પછી સેકન્ડ ઓર્ડરની બ્રાઇટ। તે સમજ પડે છે? નિયમિત પૂછી જ લેજો મોટા। આપણે 150ની ઉપર જ માર્ક લાવવાના છે નીટમાં, ફિઝિક્સમાં। એટલે ટોટલ નહીં, એટલે ફિઝિક્સમાં 150ની ઉપર તો આવવા જ જોઈએ। તમારા માર્ક આવશે તો મારી પ્રગતિ થશે। જો મારી પ્રગતિમાં રસ હોય તો લાવજો ભાઈ। ના ના, લાવવાના જ છે। મારી જે થવું જ થાય, પણ તમારે તો લાવવાના જ। તમારી પ્રગતિ કરો તો 0 ફર્સ્ટ સેકન્ડ। હવે હું એમ પૂછું, સ્ક્રીન પર મેક્સિમમ સેકન્ડ ઓર્ડરનું કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ થાય છે। પડદા પર મહત્તમ બીજા ક્રમનું સહાયક વ્યતિકરણ રચાય છે। હાઉ મેની બ્રાઇટ ફ્રિન્જીસ આર ધેર? કેટલી બ્રાઇટ ફ્રિન્જ આવશે? મેક્સિમમ કેટલા ઓર્ડરનું થયું? સેકન્ડ ऑर्डर। तो टोटल कितनी ब्राइट फ्रिंज आवશે निशा? 5। कैसे? सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे पहली दूसरी बीच वाली भी तो होगी ना यार। टोटल 5। चलो मैक्सिमम 7 ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है, तो कितने ऑर्डर का होगा? 3। 1 2 3 1 2 3, बीच वाली 7। ऐसा। तो आपको इस तरह से ये फिगर मैंने दिखाई। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे एक दिक्कत वाला था। पहले जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज यानी
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। एक्चुअल में प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही करवाता था, ऐसे पट्टियाँ मिलती थी वो प्रैक्टिकल में। फिर वो क्रॉस वायर ऐसा होता था टेलीस्कोप का। तो ये जो टेलीस्कोप होता है ना, उसका क्रॉस वायर में ये जो ब्राइट फ्रिंज होती है ना, तो ये ब्लू वाला वायर में यहाँ पे रखवाता था। फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे होती थी ऐसी। तो फिर ऐसे स्क्रू होता था टेलीस्कोप का। बस ये वाला जो डिस्टेंस है उसे एक्स बार ऐसा मैं बोलता था। एक्स बार यानी 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। इक्वेशन आता है ना आपको, वो कैसे डिराइव किया जाता है अगर किसी को आता है तो? ये S1 ये S2, ये हमारा ये पॉइंट योग। ये जो हमारा पॉइंट है उसे हम बोलेंगे PM। यहाँ पे mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज अथवा mth ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे PM+1 m+1th ब्राइट फ्रिंज। हाँ, इसका जो डिस्टेंस है उसे हम लिखेंगे XM, इसका जो डिस्टेंस है उसे लिखेंगे XM+1। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वही हमारा x बार होगा। चलो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको इक्वेशन में पता चले। चलो, एट PM पॉइंट पाथ डिफरेंस શું આવે? m લેમ્બડા। કેમ? કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ। કન્સ્ટ્રક્ટિવ બ્રાઇટ ફ્રિંજ એટલે કન્સ્ટ્રક્ટિવ, એના માટે n લેમ્બડા આપણી એમમી છે, એમમી એટલે m લેમ્બડા। પાથ ડિફરન્સ XD/D, પાથ ડિફરન્સના ફોર્મ્યુલા બોલતો YDACમાં D sin θ D tan θ XD/D। હજુ એક આવવાનું છે, એ ઇન્ટરફિયરન્સ ડિફ્રેક્શન માટે કામનું છે। તો આપણે ડિફ્રેક્શન અને પોલેરાઇઝેશન આવતા પીરિયડમાં પૂરું જ થઈ જશે। તો m લેમ્બડા XM = m લેમ્બડા D/D। PM+1 પોઈન્ટ પાસે પાથ ડિફરન્સ બોલજો m+1 લેમ્બડા। n લેમ્બડામાં n ને બદલે m+1, અહીંયા n ને બદલે m, XM+1 D/D। तो आपको क्या मिलेगा? m+1 લેમ્બડા કેપિટલ D/D। તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન 2 કન્ઝિક્યુટિવ બ્રાઇટ ફ્રિંજ ગોખેલું છે ને, લેમ્બડા D/D। અને ફ્રિંજ વિથ આવતી ને, ફ્રિંજ વિથ, હા, તો આનું અડધું આવતું। અમે જ્યારે ભણતા ને ત્યારે આનું અડધું। તન્વી કેમ અડધું ખબર? આટલામાં એક બ્રાઇટ ફ્રિંજ છે અને અહીંયા બોલો એક ડાર્ક ફ્રિંજ છે। તો આ ફ્રિંજની વિથ એટલે કે સલાકાની પહોળાઈ એની કરતાં અડધી। આ લોકોએ હવે શું કર્યું ખબર? NCERT વાળાએ પહેલાં બહુ MCQ હતો રીતસર, હું તમને બતાવું સેમેસ્ટર સિસ્ટમમાં, મારી પાસે છે અહીંયા બુકમાં। એ લોકોએ શું કર્યું ખબર? આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને એને જ ડિસ્ટન્સ બિટવીન અથવા સોરી આને જ એમણે ફ્રિંજ વિથ બીટા લઈ લીધી। આવડી જાય? તમે આવું જ ભણેલા છો, पता है आपको? फ्रिंज विथ फाइन करना यानी या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट माटे पण आવું, डार्क माटे पण। डार्क माटे અહીંયા શું લખવાનું આવશે ખાલી? બોલો, 2m-1 લેમ્બડા/2। ચલો અહીંયા શું લખશો? અહીંયા શું લખશો? 2m-1 લેમ્બડા/2।
અલા ભાઈ એમને બદલે તો 2m પ્લસ 1 અને આવું કરશો ને તમે સેમ આ જ આન્સર. આ શું બતાવે? ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ કન્ઝિક્યુટિવ બ્રાઇટ ફ્રિન્જ, બે ક્રમિક પ્રકાશિત સલાકા વચ્ચેનું અંતર કે બે ક્રમિક અપ્રકાશિત ડાર્ક ફ્રિન્જ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. જો સેમ હોય તો બધાની ફ્રિન્જની વિથ કેવી હોય? સેમ હોય. તો જો આને YDSE કહેવાય. બધું જો એક્ઝામ્પલ એમ લખેલો છે. અચ્છા, એક બાકી રહી ગયું છે આમાં. એ શું બાકી રહી ગયું તમને સમજો. આ તમારી સ્લીટ સોર્સ આ S1 આ S2. ચાલો હવે તમને પાથ ડિફરન્સ પૂછે ને, પાથ ડિફરન્સ ક્યાંથી ગણવા? પાથ ડિફરન્સ પૂછે તો ક્યાંથી ગણવા? તો SS2 प्लस S2R2 सॉरी S2P. ए मिस, अब रेज कहाँ से निकल रहे हैं? S में से. ये कहाँ से कहाँ गया? SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1 युगला SS2 माइनस SS1 R2 माइनस R1. सही लिखा मैंने? આપણું R2 છે, R1 છે. અહીં લક્ષે હવે તું આવું લખી શકે મિસ, SS2 माइनस SS1 तेरे को दिया गया होगा. सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.25 लेमड़ा, यानी लेमड़ा बाय ऐसा मैं तेरे को दे देता हूँ. तो तू क्या लिखेगी यहाँ पे? लेमड़ा बाई 4 और यहाँ पे लिखेगी XD बाई D. अब अगर बोला जाए एट पॉइंट P कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है? तो अनीशा तेरा पाथ डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? N लेमड़ा, लेमड़ा बाई 4. अब तेरे को पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला लेना है. हाँ, XD बाई D N लेमड़ा माइनस लेमड़ा बाई 4 લેમડા કોમન N માઇનસ 1. કેમ જ પડે? આ રીતે પણ તમારે પાથ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી શકો જો સોર્સ આપેલું હોય તો. બધા તમારા નીટના બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના પ્રોબ્લેમ છે. સમજાઈ ગયું કે બાઉન્સર मिस पता चला कहाँ से पाथ डिफरेंस क्यों मैंने यहाँ से लिया? इससे दिया हुआ है. चलो, और ये तो आपको पता है नहीं XD बाई D क्यों लिखा? डिराइव किया हुआ है, वो दिया हुआ है, ये डिराइव किया हुआ है. चलो ત્રીજો ક્વેશ્ચન આવો આવે. મોગલી આવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછે. S1 S2 स्क्रीन A पॉइंट आ D कैपिटल D. A पॉइंट पास है पाथ डिफरेंस, खाली पाथ डिफरेंस. तो कई करवानुं नहीं यार, અને તમને આપી દેશે कैपिटल D डेट इज ग्रेटर देन स्मॉल d. अब क्या करोगे आप? कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d है. अरे यार कुछ आया, कुछ है ऐसा? हाँ, T² प्लस T². पाथ डिफरेंस
अब आपको इसको सॉल्व करके आना चाहिए, यहाँ से आके रुक जाते हैं। ऐसा जब भी आएगा ना तो જીવનમાં બાઈ ન મળે કે મળે ભાઈ, બાઈ નો મળી બરાબર, પણ બાઇનોમિયલ તો મળે નહીં જ. ક્યાં જીવનમાં અગર બાઈ ન મળે તો કંઈ વાંધો નહીં, બાઇનોમિયલ તમે મળે જ. કેવી રીતે? જો ડી સ્ક્વેર ડી 1 + d²/d². એમાં આટા આવતા હોય તો કહેજો, અલા કાથી કોમન કાઢ્યું. હમણાં પેલા મને આખું મેં ભણાવ્યું કે સર આ કાથી આ સ્ટેપ બહુ સમજાયું નહીં. હું સમજાવ્યું નહીં? d² બહાર. ચાલો બાઇનોમિયલ આવડેલા ભાઈ, શું કરવાનું? બે જ સ્ટેપ લખવાના. પહેલું બેઠું, પાવરને સાઈન હાથે આગળ લાવવાનું. અહીંયા માઇનસ હોય તો માઇનસ, પ્લસ હોય તો પ્લસ, અને પાવરને સાઈન હાથે. d + d²/2d, dd જાય. बस इस तरह से पाथ डिफरेंस आपको फाइंड किया जाता है. तो જેટલું મને ખબર છે ને એટલું બધું મેં કરે. બાકી જેમાં 2 MCQ કયા PYQ, 2 જ MCQ, એટલે તમારો ઇન્ટરફિરન્સ એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ચાલો છે આ બધું મારે ને ભેગું કરવાનું છે આ બધું. JEE મેઇન 2013. હવે આમાં ખાલી 2 વસ્તુ કે તમારે યાદ રાખવાની છે, वो मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ पे भी मैंने इंटरफेरेंस लिखा हुआ है. ये आपके काम का है, ये आपके काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको कितना रट्टा मारना है वो समझा दूंगा लास्ट में. अब आपको पता है जब रिजिड सपोर्ट होता है, रिजिड सपोर्ट, અને ત્યાંથી વેવને રિફ્લેક્ટ થાય. तो मिस अनन्या आपने क्या पढ़ा था? सही है. उसमें क्या होता था ध्वनि? आप आपका टाइम टेबल मेरे को बना के देना है, मैं भी बात करता हूँ ये पूरा करके. ये जब आएगा ना रिजिड सपोर्ट पे आएगा, बराबर, અહીંથી પછી આમ જાય તો ફેઝમાં પાઈ જેટલો ચેન્જ આવે. મારો મિત્ર મહર્ષિ કહેશે મને, મહર્ષિ આ લેમડા હોય બેટા, તો λ/2 એ ફેઝ ડિફરન્સ કેટલો આવે મોટા? લેમડા એ ફેઝ ડિફરન્સ 2π. તો પાઈ જેટલો ફેઝનો ડિફરન્સ હોય તો λ/2. અડધું વેવ એટલે λ/2 થાય. એટલે આપણે એમ કીધું કે ફેઝમાં પાઈ જેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય. હવે છે ને YDSE માટે આપણે શું જોઈએ ખબર? 2 એકદમ નજીક એકદમ નજીક. કેટલા નજીક? 0.1 મિલીમીટર. આ ભાભા થઈ ગયેલો હોય, ક્યાંથી જોવા? મને તો જો કંઈ દેખાય છે, જો ભાભો નથી થયો તો જનરલી ભાભાનું પ્રમાણપત્ર શું ખબર? દીકરાને ત્યાં દીકરો આવે એટલે ભાભા. ગઈકાલે જ મેં કીધું મારા મોટા ભાઈને, ભાઈ સ્ટીલ યુ આર યંગ. એમની દીકરીનું નક્કી થઈ ગયું ને, તો કે હવે તો છોકરી એમ કહે કે મારે પરણી જવા. ભાભાનું સ્ટેજ ક્યારે આવે કે છોકરાને આપણને કોઈ દાદા કહે ને એટલે ભાભા, સમજ્યા? दादा यानी वो वाला नहीं, बंगाली में बोलते हैं दादा यानी भाई, वो वाला दादा नहीं. वैसे तो वो आए कि दादा आया बालक आएगा तो, हाँ वो वाला दादा नहीं, वो वाला ग्रैंड पेरेंट ऐसा बोलते हैं. भट्टी એટલે બાબા જેવું કામ કરવું, એ આટલા નજીક રાખવાના અને પાછા એમાંથી લાઇટ ફેંકવાની ને ત્યાં પાછા રાખવાના ને SS1 SS2 બધું કેટલું બધું મેન્ટેન. લોઇડ હતો લોઇડ. એ ભાઈ આવું કીધું, શું ચિંતા કરો દોસ્ત, એક સોર્સ છે તમારી પાસે? એક સોર્સ? કે હા.
एक काम करो यार, एक मिरर લઈ લો, કોઈ પણ મિરર, લોઇડે વાપરેલો એટલે એને લોઇડ્સ મિરર આપણે બોલીશું. ચાલો એક સોર્સ રાખો S1, રાખી દીધો. ચાલો અહીંયા એક સ્ક્રીન રાખી દો, સ્ક્રીન રાખી. S1માંથી હવે અહીંયા વેવ ગયું, વેવને બદલી નાખું. કયો કલર કરું? કાળો જ રાખી. ના ના ના, કાળો કાળો નથી આમાં. ચાલો એક ગયું, આ રિફ્લેક્ટેડ. બીજું ગયું ડિરેક્ટ. છે પોસિબિલિટી આવું થઈ શકે છે? પહેલાં તમારા મનને પૂછો. હા, કીધે કીધું એ જાય અને આમ બોલો રિફ્લેક્ટ થઈને એ જાય. तो मिस्टर जयपाल, ये P पॉइंट को क्या लगेगा? P पॉइंट को क्या लगेगा? कहाँ से ये वेव आ रहा है मित्र? उसे लगेगा S2 से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? S2 से. अब ये दोनों के बीच की दूरी D. चलो, इसकी भी फ्रीक्वेंसी ω1 थी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जब होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मिस? नहीं होती. तो ω1 और ω2 दोनों तो सेम हो गए. चलो, यानी ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गए. तो P के पास क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस या डिस्ट्रक्टिव. अब ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा यहाँ से R2. लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है, देखना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है यार. वो ट्रायंगल बन रहा है, देखा? तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? तो आप R2 माइनस R1 जब लिखोगे ना तो गलत होगा. एक्जेक्टली ये वाला डिस्टेंस R2 है ना, તમને ખબર પડે ને R2 એટલે અહીંથી આટલું. યાર તમે મને બરાડા નહીં પડાવતા. હા, સેમ લાગ્યું. એકચ્યુઅલી પાથ ડિફરન્સ ક્યાંથી ગણવાનો હોય? S1, આને મારું નામ આપી દઉં M. હલા ભાઈ S1M અને S1M અને S2M કેવા થાય? સેમ. તો પાથ ડિફરન્સ એટલે S1M પ્લસ MP માઇનસ, બોલજો, માઇનસ માઇનસ S1P. હલા ભાઈ S1M પ્લસ MP માઇનસ S1P. શું આવું લખી શકું કે S1M બરાબર S2M? તો તમે શું લખશો? S2M પ્લસ MP એટલે R2. पर यहाँ एक दिक्कत वाली बात क्या है पता है? जब रिजिड, ये भी रिजिड है, यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो फेज में λ/2, सॉरी फेज में पाई जितना इंक्रीज होगा, कड़ा में पाई જેટલો વધારો થાય ભાઈ, તો પાથ ડિફરન્સ કેટલો આવે? λ/2. પણ λ/2 પાથ ડિફરન્સ આવે ને એટલે પ્રોબ્લેમ શું થાય ખબર? લેમડા પાથ ડિફરન્સ એટલે શું? મેં હમણાં જ કીધું કે યુગ અને તીર્થ વચ્ચે પાથ ડિફરન્સ હતો 4 λ. એટલે યુગના 4 ઓસિલેશન પૂરા થઈ ગયા અને જો તીર્થ આવ્યું તો બંનેને આપણે કન્સ્ટ્રક્ટિવ દેખાશે. હવે બોલો આ λ/2 છે. λ/2 એટલે શું ખબર? યુગ નીચે ગયો ત્યારે બોલો પેલો ઉપર એ સ્ટાર્ટ કરશે. બંનેના ઓસિલેશનના ફેઝ કેવા હશે? તો બોલો ડિસ્ટ્રક્ટિવ થશે. તો હવે ચેક કરી લો પાથ ડિફરન્સ. હવે અહીંયા હું R2 माइनस R1 प्लस λ/2 लखी सकूँ. અને આ तो डिराइव किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है. अब अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लिखा तो n λ आ जाएगा. तो मिस अनीसा n λ माइनस λ/2 मिस क्या मिलेगा आपको? 2n माइनस 1 λ/2 मिलेगा. एक तारी कंस्ट्रक्टिवनी कंडीशन डिस्ट्रक्टिवनी थी गई. डिस्ट्रक्टिव हो तो
एक्स डी बाई डी प्लस लेमड़ा बाई टू डेट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई टू। अब मैं 2n प्लस 1 कर दूंगा, चलेगा? क्यों, मेरे को अभी वो पंचायत में नहीं पढ़ना। 2n लेमड़ा बाई टू प्लस लेमड़ा बाई टू माइनस लेमड़ा बाई टू तारियन लेमड़ा। तो यहाँ पे क्या लक्ष्य, तेरे को क्या पता चला? अगर रिफ्लेक्ट करके वहाँ पे मिला हुआ है तो कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी और डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो कंस्ट्रक्टिव की हो जाएगी। कुछ पता चला क्यों ऐसा हुआ? लेमड़ा बाई टू ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन लेमड़ा बाई टू जितना पाथ डिफरेंस है। ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे तो नहीं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है हमारे सिलेबस में, है ना? तो कोई भी वेव हो सकता है यार, सिर्फ और सिर्फ एक। अब यहाँ पे अपवाद, हिंदी में अपवाद ही बोला जाता है। हाँ, अपवाद ही बोला जाता है। अपवाद यानी पता है, एक्सेप्शन, वो भट्टी भाई वाला। तो वहाँ पे क्या होता है पता है? साउंड वेव में, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऐसा नहीं होता। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जयपाल मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, MJ માઇકલ જેક્સન થઈ ગયું, બીજું થાય મોગલી ઇન ધ જંગલ એ થાય। तो अब दो दो आवाज़ें सुनाई दे रही है। मेरी डायरेक्ट वाली जो 6 मीटर दूरी पे है, ડેડી માર સુતરિયો છે ને એનો બેટી લેવા આવ્યો છું, કરેલા કોઈ નથી। 5 मीटर 5 मीटर। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ये कौन सा वेव है? साउंड वेव है। अब साउंड वेव के लिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है? 5 + 5 - 6 4। हाँ, अब यहाँ पे जयपाल को अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे रहा है तो उसके लिए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होनी चाहिए? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे रहा है तो n लेमड़ा 4 मीटर, n = 1 2 3, लेमड़ा आ जाएगा 4/n। तो लेमड़ा मिनिमम, सॉरी लेमड़ा मैक्सिमम, मैक्सिमम आना चाहिए ना, कि मिनिमम मैंने पूछा है। मिनिमम तो अच्छा जो आएगा वो फर्स्ट वाली कितनी होनी चाहिए? जैसे जैसे n बढ़ेगा, पता चला ना, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम। तो आएगा 4, क्योंकि n का मिनिमम होना है, यानी कि लेमड़ा का मैक्सिमम। तो 4 मीटर वाली वेवलेंथ अगर आएगी ना तो उसे मैं बोलूँगा ऐसा, जयपाल, ऐसा बोलूँगा। इसे बोलेगा जयपाल, ऐसा 4 टाइम्स इंटेंसिटी वाला साउंड सुनेगा। अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, अरे जयपाल, इतना कभी भी कितना भी चिल्लाऊंगा, ये दोनों इंटरफेरेंस करके उसको आवाज़ सुनाई दे देगी। वो ऐसे मुस्कुरा रहा होगा, उसको कुछ सुनाई देगा नहीं। तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ? λ/2 फेस डिफरेंस नहीं है, तो पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये साउंड वेव है। अगर इसके बजाय मैं यहाँ पे मिरर रख देता, यहाँ पे लाइट सोर्स रख देता, तो आप क्या लिखते हैं? 5 + 5 10 + λ/2 -6, दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। नहीं मत पढ़ना पाठ दे ए अनिशा, समझ पड़ी कि इंग्लिश में बहुत भार लागे છે तो नहीं है। तो बस इस तरह से वो होता है।
अब इसमें बाकी की मैंने क्या रखा है पता है, ये कि थिन फिल्म इंटरफियरेंस और सिर्फ वो जो बाकी रखा है वो डिफ्रेक्शन का है. तो મંગળવારે છે ને 6 વાગે આપણે મળીએ અથવા 5:45 છૂટી જ જઈશું અમે સ્કૂલમાંથી. લગભગ સ્કૂલે પરીક્ષા હશે